يا حميد يا مجيد يا مجيد يا رب يوادد أغنينا بخلال من حرمك بطاقة مساتك وفي فتح منفق ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا لا تجعلنا قوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وأسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد رغد. وفي حديث آخر وبلغ فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa
nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia merupakan makhluk yang istimewa dengan segala perangkat yang diberikan oleh Allah, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras berusaha berupa jasad dan perangkat lunak berupa akal dan hati. Semua perangkat tersebut senantiasa memiliki tujuan dan kemanfaatan bagi tubuh manusia itu sendiri. Semua perangkat harus dijaga dan dilestarikan dengan baik, karena jika tidak maka akan rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hati dalam Islam merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat keras, sehingga apa yang terjadi pada hati maka akan berdampak pada jasad. Jika hati baik maka baiklah anggota badan semuanya. Jika hati rusak maka rusak pula yang lainnya. Ala wa inna fil jasadi mudghotun, fa idza saluhat saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hati yang baik merupakan hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan rahmatnya. Jika hati manusia rusak karena tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak khawatir akan siksanya, maka seluruh badan akan ikut rusak, yakni mudah, gampang melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai hati yang baik. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki hati yang baik dan terus dijaga dalam kebaikan. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sehebat-hebat dan sekuat-kuat hati untuk selalu istiqomah, pasti ada rintangannya. Karena sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidaklah maksud sebagaimana para nabi dan rasul, sehingga kita sepanjang hidupnya pasti banyak melakukan kemaksiatan. Salah satu penyebabnya karena kelalaian hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan 6 hal. Yang pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Pernyataan tersebut berarti sama saja meremehkan dosa. Dan ketika ia meremehkan dosa, meskipun dosa ringan, maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita anggap kecil bisa jadi besar di mata Allah, karena dosa kecil yang diremehkan lama-lama menjadi besar. Al-muharraqatu idza kasurat sarat kibaran ma'al israr. Sesuatu dosa yang dianggap remeh bila bisa menjadi besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa, akhirnya dosa kecil menjadi dosa besar. Yang kedua, mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkannya.
Mencari ilmu merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak umat muslim sudah menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut hanya sekedar teori bukan praktek. Padahal ilmu yang baik diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Man talabal ilmi lil amal fawaqahullahu wa man talabal ilmi li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhara. Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik padanya, memberi pertolongan kepadanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan atau untuk kesombongan. Jamaah Jumat rahimahullah, yang ketiga, beramal tidak ikhlas. Beramal merupakan perbuatan yang baik karena akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan lingkungannya. Tetapi kadang juga beramal menjadi tidak bermakna dan tidak berpahala ketika tidak dilandasi dari rasa ikhlas. Dan ketika seseorang tidak memiliki rasa ikhlas, maka hatinya akan bermasalah, yakni mengidap penyakit hati, yaitu riya. Ingin dipuji, dia sombong. Andai kata tidak ada yang memujinya, ia akan tersinggung dan malas untuk mengamalkannya atau melakukannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, jika ada seorang yang berperang untuk mengharapkan pahala dan sekaligus ingin disebut namanya atau ditulis sebagai orang, yakni menjadi seorang pahlawan, apa yang ia dapatkan? Rasulullah bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lelaki tadi mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali. Rasulullah SAW tetap bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak akan diterima amalannya jika ia tidak karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalannya tersebut. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka akan membuahkan keikhlasan yang mendalam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu dan perbuatanmu. Lau anakadukum ya'malu fi sahratin sama alaisalaha babun fala kaumatun akhraja amaluhu kainan makana. Seandainya salah seorang di antara kamu melakukan sesuatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, yang bisa merusak hati adalah memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Rezeki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi sudah sepatutnya kita semuanya untuk selalu mensyukuri dari setiap apapun yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir." Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana mungkin seorang dapat mensyukuri rezeki yang banyak
jika rezeki yang sedikit saja tidak mampu disyukuri. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembah kepadanya. Jamaah rahimakumullah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Ibrahim ayat 7. Yang kelima, tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan pemberian Allah merupakan sifat qanaah yang akan membuat hati seseorang merasa cukup dan merasa puas dengan rezeki yang ia miliki. Ia juga tidak akan menuntut lebih terhadap apa yang sudah ada di tangannya. Karena bagi mereka harta dan segala yang diberikan Allah merupakan titipan semata. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah merupakan kekayaan yang tidak pernah musnah. Qanaah menjadi salah satu modal untuk menggapai kehidupan yang lebih lapang, nyaman, tentram. Sebaliknya, sifat tamak menjadi ladang kerugian dan juga kehinaan bagi manusia. Azza an qanaah wa jalla man tamaah. Sungguh mulia orang-orang yang qanaah dan sungguh hina orang-orang yang tamak. Jamaah rahimakumullah, yang keenam yakni mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat mengambil nikmat atau hikmah dari peristiwa kematian. Karena kematian bukan hanya sekedar takdir, melainkan hikmah dan nasihat dari Tuhan untuk yang masih hidup. Karena dengan kematian manusia tidak terlalu bernafsu untuk mengejar kenikmatan dunia. Akhiru dzikra hadil manat yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis dari riwayat Tirmidzi. Dengan mengingat mati, seseorang hamba juga bisa menjadi mukmin yang cerdas. Abdullah bin Umar RA bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang paling terbaik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, lalu orang yang beriman manakah yang paling berakal atau yang paling cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka lah yang berakal atau orang yang cerdas. Jamaah rahimakumullah, demikian khotbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mengambil pelajaran, sehingga hati kita akan selalu menjadi bersih dan suci karena selalu ingat kepada Allah, sehingga kita diselamatkan selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum husnul ma'ab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal ma taqabbal minna wa minkum billahi wa tawfiqnahu wa sami'un 'alim. Aqulu
بجلالك وكمالك وعلى أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bi haqqi wa ihtisabi bi haqqil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhal wa na'udzu bika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan, dirapatkan di siang depan demi kesempurnaan sholat kita. Sholat malam Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'an faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udhu salam wa hina rabbana salam wa lakina jannatan daru salam wa rasul karena ta'ala daya jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وإلى كل واحدنا لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا مولانا سبحان الله 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 سبح
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi daiman alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli hal wa alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Allah Akbar, 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 Allah Akbar,
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يزيد على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرامتك بسلطانك صلاة تقينا بها من جميع الأهوال والأنفال تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى غايات جميع الخيرات الحياة وبدر الرحمة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك فتنا بديا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت اللهم هدنا علينا في سكر الجنة ونجاة من النار وأبدا الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على
Habibullah Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.